close. Hello everyone! Welcome to my videos. Ako ulit ito, si Kuya Tantan, al masahista de Barangay Putik, i-vlogger de Zamboanga City. Andito ako ngayon sa tindahan, binivideo ko si Kakay Joanna Bebe Vargas from Shocon. Tinatakip niya yung mukha niya. Ayaw niya yung pakita ang mukha niya. Ang pangit-pangit niya. Si Mamay. Si Mamay andito. Mamay Rosita! Mamay Rosita, Mamay de donde tu Santa? Cruisan na. Diyan yung motor. Talo. Soter siya ba ito? Favorite? Soter. Soter? Alo mo naman ito doy. Tantan ba? Soter. Ah! Ang ganda, ganda, ganda. Si Mamay. Ang ganda, ganda, ganda. Tawa, tawa siya. Pauwi na yung kaibigan ko si Kakay Joanna Marie Makokang. Si Jimboy. Antes. Kapas matataki. Pabigil. Chinityagrya pasa guys. Madla. Ito na yung hotel. Mga madla. Guys, iyo. First year pa lang arat eh. Stop. CNT. Mamay Rosita Wong Tuwason. Kong galikil. Ah! So mga madla, bolbi ayo. Bueno pa dumi, ginansya pa yung muta. Nakaliente asol, bolbi si Jimboy. Patsa bonamenta doy. No sabe patsa. Porque que tiene cigarrillo na boca, no puede patsa bonamenta el pie agarra al cigarrillo. Ah, de tonta. Kamina yo hinay, volve a iyo kay ben caliente sol, masilaw gayot, madla, mga madla. Aray. Hindi dali mira di mio cara kay tanfosyo al video na mga casa grande takio adentro del subdivision barangay Morning Glory Putik. So takio stepping. So para goleyo kung onde iyo. So este yo dali yung example. Halimbawa, example. Chinese service. Purilla ya pa sa service baka mambangga pak burger lang. Kami na yo. So, naipay namin yung kasa, bingkalente gayot, may gulay, shitty, 8 muy bidges. So, chenda tamin kabar el landmark, onde tapi sa'yo, el landmark din niyo. So, ibig sabihin, sir, kaya yon na kasa. Kami na ya iyo. So, kabar tamin din niyo landmark. Para sabi yo kay takiyo nakasaya. Kaya nakasa apuera. Di nyo landmark. Wait lang ha.
Diyan kasi service aquí. Oh, hindi ako service. Oh, este el landmark de mío. El service. Landmark. So, ibig sabihin, taki na casa. So, busca yo el gate. El landmark de mío del gate es también, oh, landmark de mío gate. So, kung pisa yo aquí, oh, este lodo, oh, malodo, lodo, ese de mío landmark. Liga na punta, diamo niya gate. So, ya mira ustedes. Pakileta kami na el bulag. Tiene gente. So, man lang pasanita poko. So, ustedes siya lang habla kun cosa. So, going para allá onde tampos video iyo. So, going se para afuera ya para barangay hall. So, entra ya iyo. Tiene motor. Ay, wait lang. Saka na yung labi gali. Saka ka na yun. Llave, saka yung llave. Chuche, llave ha. Para mira ustedes patkilaya. Oh. Chuche, llave, abria iyo. Saka yung llave ulit. Kabartulak o gate. Hmm? Bongo, macam bongo siya mo bongo. Macam bongo bini. Okay bongo si bangka. Oh mira mira. Aki mira bangga. Macam bangga. Mira bangga. Mira ni buki oo pod. Ari, bonita si bangga. Bonita si bangga. Bye bye.